billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Alhamdulillahi ala ni'matin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram asatidin al-kiram, tuan-tuan guru kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, yang semuanya kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diridhoi hingga di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini mohon izin Al-Fakir memberikan nasihat
supaya kita senantiasa meningkatkan iman takwa dimanapun berada. Dan hari ini Alhamdulillah 5 September 2025 adalah hari mulia. Kita berada pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari ini Pak adalah tanggal kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan membahas lebih panjang di sesi yang spesial, namun khatib mengingatkan juga hari ini kita berduka atas kericuhan yang terjadi di negara kita Indonesia. Kalau kita tidak peduli, maka ada yang harus dipertanyakan terhadap iman kita. Karena kita tinggal di sini, Pak. Kita tinggal di negara kita cinta sama negara kita. Karena keburukan terjadi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ya Pak ya, jadi kalau orang baik diam, maka yang menguasai sistem adalah orang jahat, maka terjadilah keburukan. Jadi mata kita, akal kita, hati kita tahu mana yang hak, mana yang batil, suarakan. Kalau hari ini kita capek, istirahat. Habis itu suarakan lagi. Suarakan keadilan, suarakan kebenaran. Ngantuk, tidur bentar, suarakan lagi. Lelah hatinya, ngaji bentar, suarakan lagi. Pokoknya segimana bisa kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kerjakan. Insya Allah, walaupun tidak akan pernah terjadi, seandainya tidak akan pernah terjadi keadilan di negara kita Indonesia ini, maka setidaknya kita telah bersaksi dengan kejujuran yang ada di seluruh anggota tubuh kita, insya Allah. Kemudian nanti mohon izin kita akan berdoa qunut nazilah di rakaat kedua setelah i'tidal untuk saudara kita di Palestina. Ini huru-hara berita yang ada di negara kita nih Pak, membuat kita lupa berhari-hari terhadap saudara kita. Kasus Palestina Gaza tak kunjung usai, hampir habis sudah seluruh wilayahnya dan tersisa hanya beberapa ribu jiwa saja. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan juga kita berdoa nanti khusus Indonesia kita, benar-benar Allah kasih kita pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang jujur, yang soleh, solihah. Kalau mereka berani menentang agama Allah, kita doakan bersama. Mudah-mudahan azab Allah itu hadir di dunia dan lebih parah nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Jadi Pak Nabi SAW itu mengatakan kepada kita, kepada umatnya semuanya, barangkali ada yang lupa kita Pak kan, siapa yang hidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku, dan kalau dia cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di syurga. Ini Pak, kita sering terlewat terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW. Khatib membacakan tadi di awal, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Berapa banyak di antara kita yang ngamalkan ini? Coba tengok Pak, kaca kita coba. Kita ngomong sama anak, istri, sama tetangga, sama guru, sama kawan. Kita senyum atau banyak merangutnya? Sementara kami dulu kecil-kecil Pak, kecil-kecil, belajar hadis, apa kata guru kami? Nanti makin tahu hadis, makin pintar, makin alim, jangan kau lihat orang salah, kau merengut. Semakin kita berilmu, semakin kita tersenyum. Itu Pak, tandanya. Dia ada dua nih. Kita yang terbiasa dengan menampilkan akhlak yang gak baik, atau kita yang belum paham. Maka kalau ada di antara kita yang seperti itu, cepat-cepatlah rubah. Nabi aja ditegur Pak, ada orang buta datang kepada baginda Nabi SAW. Nabi kan dia kan nggak lihat nih wajah Nabi. Nabi merengut, ditegur sama Allah, pakai surah. Kita siapa Pak? Kita bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman kita bisa melihat senyumnya kita, kok terus kita nggak mau tersenyum, kok malah merengut. Itu satu. Kemudian sekecil-kecilnya sunnah yang hari ini terlalai di dalam masyarakat kita. Apa itu Pak? Kalau
minum berdiri pakai tangan kiri. Kalau merasa dia bukan anaknya, nggak mau dia negurnya. Kalau merasa dia bukan muridnya, nggak mau dia negurnya. Padahal Pak, kita semua kan ikhwah, saudara. Apalah salahnya kita menegur anak tetangga kita itu, anak guru-guru lain tuh, orang-orang lain tuh yang ketika salah dia melakukan sunnah Nabi itu kita tegur. Kenapa rupanya? Kita nasihati. Hari ini berkaitan Pak dengan apa yang akan kita sampaikan, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang bermasalah di dalam hidupnya, apakah keuangannya, keluarganya, sama tetangganya, pasti dia bermasalah dengan Allah. Itu Pak kuncinya. Tapi kalau ada yang bermasalah dengan Allah, sholatnya nggak beres, puasanya males, nggak bisa bangun malam tahajud, lidahnya nggak mau berzikir, pasti Pak, pasti dia bermasalah dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Yang mengajarkan semua syariat yang Allah berikan itu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak paham terhadap Nabi, maka rusak akidah kita. Ini ada ilmu jadul seberapa, ilmu lama. Cuman saya mau ngeri kali nyampaikan ini. Saya lihat Khatib Al-Fakir, mohon izin, mohon maaf, fenomena akhir-akhir zaman ini makin banyak orang pintar tapi nyeleneh. Ada ilmu, ada hadis Nabi SAW, kewajiban pertama, wajibu awalan alal muslimin marifatullah. Jadi Pak, kewajiban pertama seorang muslim itu mengenal Allah. Lah saya ada melihat dan menyaksikan langsung di beberapa daerah, guru-guru besar itu meletakkan ma'rifatullah di tahap paling akhir. Sehingga ketika sudah mengenal Allah, nggak mau lagi sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min amali sholatu. Itu Nabi yang bilang Pak. Bukhari, Muslim. Amalan pertama yang dihisab di yaumil akhirah sholat. Beres sholatnya, beres semuanya. Nggak beres sholatnya, nggak diterima Pak. Nabi Muhammad yang ngajarin kita meninggal sebelum detik-detik akhirnya Pak, apa beliau bilang? Alaikum bisolah, alaikum bisolah, alaikum bisolah. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Lah ada orang zaman sekarang 1500 tahun hidupnya setelah Nabi, ngaku-ngaku jadi guru, nggak sholat, gara-gara belajar tauhid. Saya jamin Pak, ini masih ada. Saya di sini, ini rekaman ada. Cari orangnya, tanya, pasti nggak sampai sanad keilmuannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti cacat sanadnya. Pasti kalau nggak dia belajar dari buku ke buku, dia belajar dari YouTube ke YouTube, atau dia nggak nyambung ilmunya, dia cuman bisa ceramah. Mohon izin saya sampaikan, cuman bisa ceramah, cuman bisa ngaji pakai tajwid, vokal di masyarakat, tiba-tiba diangkat pakai urf, kebiasaan jadi guru. Tapi kalau ditanya, siapa gurumu sebelum ini? Fulan, almarhum Fulan, almarhum Fulan, almarhum Fulan, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya guru yang bersanad Pak, gak bakal kita berani nyeleneh. Gak bakal. Satu kali kita ngomong salah, itu yang satu tingkat di atas kita udah negur. Tapi kalau kita udah nggak punya sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, na'udzubillah. Mohon izin Pak, mungkin di antara kita hari ini ada yang berbeda cara memahami maulid Nabi. Tapi saya sampaikan satu riwayat kecil saja. Ada surah Al-Lahab. Itu tentang paman Nabi Abu Lahab dibakar di api neraka sama istrinya. Tapi setiap Senin dikeluarkan karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan bukan bahagianya hanya diucapkan Pak. Beliau memerdekakan budak namanya Suwaibah. Suwaibah, aku senang hari ini, kamu bebas. Kita Pak punya kucing, punya, mohon izin, peliharaan lembu besar ya. Lahir, orang Jawa Pak dia ngomong-ngomongi, saking senangnya. Lah kok ada di antara kita mungkin hari ini ngelarang-ngelarang maulid, ngelarang-ngelarang orang yang senang
atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Apakah memang beliau tahu dasarnya atau cuma ikut-ikutan? Kan aneh kan Pak? Ada kitab Daqaiqul Akbar, huru hara akhir zaman. Kitab halaman pertamanya, bab pertamanya itu menceritakan bahwa kejadian muka bumi ini adalah berkah nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian diciptakanlah alam, kemudian diciptakan khulafaur rasyidin, para al-anbiya wal mursalin, nabi dan rasul dan seluruh alam semesta. Tapi Nabi Muhammad SAW memang diutus terakhir. Yang pertama turun Nabi Adam. Ini banyak Pak. Saya jamin anak-anak Bapak tuh lupa itu tentang ini. Di sekolah-sekolah madrasah aja jarang saya temukan ini, apalagi sekolah umum enggak. Kami dapati ini dari guru ke guru, dari guru ke guru. Walaupun saya akui banyak habib-habib yang nyeleneh, banyak para kiai-kiai yang nyeleneh, jangan belajar sama mereka. Cari yang lurus tuntutannya. Nah, kita pesan bahwa ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyrat. Siapa yang sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan balas kepadanya 10 kali. Tadi hadis ayat yang kita baca tadi di awal kan, Al-Ahzab 56. Allah bersolawat berarti memberikan rahmat kepada kita, memberikan kasih sayang. Kalau malaikat bersolawat berarti mintakan ampun kita. Kita ini banyak dosa kita loh Pak. Dan semua ulama sepakat, cara yang paling termudah untuk dapat ampunan, dapat syafaat adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Dibaca Pak, 70 malaikat berebut nyatet amal dia 1000 hari. Ini Nabi semua yang bilang, bukan ulama-ulama. Kalau ulama ada karangannya Pak. Ahlan wa zahlan ya khairil khalqillah, marhaban ya habibana qurrata aini abdillah, sallallahu alaihi Allahu barikal ladzi bika ya musyafa'i musafau khassana wa habana. Apa kata ulama Pak? Kita ini yang paling bersyukur itu bukan nikmat iman, bukan nikmat Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi Muhammad Pak, mana berlaku iman kita? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah ada Nabi baru diridhoi Islam jadi agama yang paling sempurna. Maka garis bawah itu Pak. Coba kita lihat Pak, penutup nih. Kehidupan kita hari-hari sama istri sama anak. Berapa banyak kita sholawatan? Kalau nggak dalam sholat. Kalau nggak sholat, nggak mau lisan kita nih membasahi sholat. Tapi Pak, coba lihat ulama-ulama yang garis lurus. Dia bersolawat bahkan membuat kasidah Al-Barzanji, Simtud Duror, Ad-Diba, Ad-Diya Ulami, semuanya bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita hari ini merasa hidup kita nih Pak, kalau yang merasa udah baik udahlah, apa pula lagi. Kalau yang kita merasa ini masih jahat, masih jauh, masih berlumur dosa, ayo banyak-banyak sholawat, banyak kasidah-kasidah Pak. Saya kemarin ditanya, saya bisa main hadroh, tapi saya nggak boleh ikut hadroh. Ayah saya ngelarang. Saya diam. Saya nggak berani ngelaga anakku kepada ayahnya. Seharusnya saya yang ngomong sama ayahnya. Kok bisa Bapak ngelarang anak Bapak main hadroh? Hadroh itu isinya syair tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pulang hijrah Pak. Tola'al badru alaina. Yang kita tahu kan kadang-kadang itu aja. Ratusan ribu kitab ulama mengarang tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu Pak yang nggak boleh, mengatakan Nabi itu anak Tuhan seperti kaumnya Nabi Isa. Nggak boleh. Selebihnya boleh. Kita mau tahu seberapa dekat hubungan kita Pak dengan Allah. Coba cari tahu seberapa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis terakhir, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi SAW. Kamu itu akan bersama orang yang kamu cintai di yaumil akhir kelak. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, coba buktikan Pak, mana lebih sering kita membayangkan, membuat hari-hari kita ini dekat dengan Nabi atau dengan handphone, atau dengan hubungan masyarakat yang lain. Atau jangan-jangan kita pun nggak tahu Pak, anak Nabi berapa, istrinya berapa, istri dari berapa, yang mana anaknya berapa. Nabi itu keturunannya 40 kita hafal sampai yang berapa.
Ya, insya Allah mudah-mudahan dari hari ini kita ditingkatkan kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan 10 kali kita baca pagi, 10 sore, matinya dengan dalam keadaan husnul khotimah. Ini janji Nabi, Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dapat khatib sampaikan. Walafu minkum, insyaallah mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba yang diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم اغفر أمة محمد وارحم أمة محمد واسلم يا رب العالمين. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahyati wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu wa sallim ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wal awliya wal ulama wal habaib wal asatidz wa ghairuha biidznillah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Ittaqullaha wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Aqimis shalah. Allah ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istaqimu atadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan saf dan luruskan. Mohon izin rakaat kedua ba'da itidal kita qunut nazilah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الأخوة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر أخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان والزمان وخصوصا علينا هذا بلد الإندونيسية وارزقنا إماما عادلا وارزقنا إماما صالح واجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة علينا في هذه الجامعة في هذه القرية في هذه العائلة يا رب العالمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على كل نعمتك يا أرحم الراحمين يا محول الأحوال هول حالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب قلوبنا ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن وبارك لنا في ربيع الأول وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اجعلنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه الحمد لله